Ya, tentu yang dimaksudkan oleh pihak sekolah Maths Lawas tentang isu atau hermeneutics isu atau issues of hermeneutics itu khususnya today issue. Ya, today issue means contemporary issue. What's the meaning of contemporary issue? That the current issue or contemporary issue sama dengan current issue atau pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang muncul pada masa-masa kini secara tiba-tiba muncul, sometimes hilang dan muncul lagi, sometimes hilang dan muncul lagi. Itu yang dimengerti dengan contemporary issue. Ya, sometimes contemporary issue itu temporal. Ya. Temporal artinya bersifat sementara. Sifatnya sementara. Kenapa? Karena perlu kajian. Belum menjadi, if we are talking issue, itu belum menjadi paten atau menjadi sesuatu yang baku atau sesuatu yang sifatnya sudah ilmu, sudah teori, masih isu. Lawan kata isu is teori. Teori is absolute, sudah di-recognize, sudah diakui. Itu namanya teori. Teori is sudah ada kesepahaman, kesepakatan, pengakuan bersama. Ada satu konsensus ya. If we are talking a theory, tentang teori itu ada konsensus bersama. But issue is belum ada konsensus. Baru muncul idea. Sometimes we call issue is idea. Ya. Ya, sekarang kita sedang mengklarification about the subject, our subject, ya. Sometimes issue be understood as ideas of hermeneutics. Who have idea? Siapa yang punya idea? Anybody, ya. Atau ide-ide yang muncul di masyarakat, di gereja tentang hermeneutik. Dan itu masih ide, belum menjadi teori, belum menjadi satu pegangan, belum menjadi satu ilmu yang lengkap, masih isu. Dan isu ini never die. Never stop. Always new issue, always new issue. That's why I call it current issue. Ya, saya menyebutnya current issue atau juga contemporary issue. Dalam bahasa Indonesia, isu-isu terkini. Ya, dalam bahasa Indonesia, isu-isu terkini. Atau ide-ide terkini. Ide-ide terkini. Isu itu masih pendapat pribadi. Nah ini. Isu itu masih pendapat pribadi, belum menjadi pendapat bersama. Ini lebih jelas lagi ya. Belum menjadi pendapat bersama, tetapi itu bisa menjadi pendapat kelompok tertentu. Nah, makin jelas. Dia menjadi kelompok tertentu, pandangan kelompok tertentu. Itu yang disebut dengan contemporary issue. Okay. That's the meaning of the name, subject name. Oke, lanjut. Apa mata kuliah kita ini? Mata kuliah kita ini maka itu saya mengatakan mesti hadir pada hari pertama kuliah. Hari kedua tidak kuliah, hari ketiga tidak kuliah, hari keempat tidak kuliah, hari kelima tidak kuliah, tidak apa-apa. Pasti tidak dapat nilai. Ya. But the most important bagi saya the first day. So that's why I paused for our class yesterday, because I hope all of you can join this class. Yeah, why? For the first day,
it's a very important to understand the essence of the subject. Just as I say written in the WhatsApp group, ya, saya sudah tulis di WhatsApp group. I wrote it. Nah, apa mata kuliah ini? Ya, Contemporary Issue of Hermeneutic. Apa mata kuliah ini? Mata kuliah ini memfasilitasi kita semua untuk mengenai isu-isu hermeneutik yang bangkit menjelang dan pada era postmodern. Kenapa saya menyebut postmodern? Karena hermeneutik sebelum postmodern itu adalah hermeneutik modern, modern hermeneutics. Dan now, current issue of hermeneutics today is postmodern hermeneutics. Postmodern hermeneutics. The past, we study modern hermeneutics. Modern hermeneutics, kita semua sudah, we have already be familiar with modern hermeneutics. Ya. Tetapi sekarang kita mempelajari postmodern hermeneutics. Postmodern hermeneutics ini sama dengan modern yang silam waktu yang lalu, membentuk pola pikir baru, ya, new pattern of thinking. Ya, I said it's not easy. Ya, dia membentuk pola pikir yang baru. Ya, pola pikir yang baru ini tentu sebagai continuity daripada pola pikir modern. Tetapi dia berkembang dengan menggunakan hermeneutics dan menghasilkan pola pikir yang baru. Ya, pola pikir yang baru. Ya, dan pola itu sangat memengaruhi peradaban. Tidak hanya mempengaruhi gereja. Ya. Tidak hanya mempengaruhi gereja, melainkan juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Mempengaruhi secara luas. Itu mengenai cara pikir dan cara hidup. Kita seorang master, kita mesti jeli melihat perilaku masyarakat pada masa kini. Perilaku masyarakat pada masa kini. Ya, kita mesti mampu membaca, mampu memahami. Kenapa anak muda gereja kita seperti itu? Nah, ya kan? Mengapa anak muda gereja kita seperti itu? Itu kita perlu hermeneutics. Jangan sekedar bicara, tetapi we need hermeneutics to understand them. Dan at least in my perspective, because of postmodern civilization, peradaban, postmodern pattern of thinking yang membentuk kita nggak bisa marah-marah, melarang anak muda seperti itu sekarang ini, tidak bisa. Karena kita melawan arus besar. Kita melawan arus sangat deras sekali, arus itu mengalir. Tidak bisa kita dengan mengatakan, anak muda jangan begitu. Buatlah worship style seperti ini. Tidak bisa, kita akan seperti membuang, mencari pasir di laut, di pantai. Itu omong kosong, itu satu kebodohan.
Satu kebodohan. Para pastor-pastor, satu kebodohan kalau kita tidak memahami apa sesungguhnya yang dipahami oleh anak muda gereja masa kini. Ya, youth, teenager, church teenager, church youth, ya, anak muda gereja. Mereka berubah seperti itu. Kita mesti mengerti hermeneutics. Ya, mengerti hermeneutics. Karena kita melihat peralihan berpikir dari pola modern ke pola pasca modern. Tidak hanya di gereja, tapi di segala bidang, sosial, budaya, militer, education, university, culture. Wow, perubahan civilization, peradaban. Termasuk perubahan dalam beragama dan diantaranya dalam berteologia. Ya, dampaknya akan terbaca pada gaya hidup jemaat, gaya hidup gereja. Tidak terkecuali gaya hidup ibadah. Ya, gaya worship style, ministry style. Ya, itu menggambarkan satu perubahan pola pikir, pola hidup, pola kerja, pola ministry yang berakar pada perubahan worldview. Dari modern worldview ke postmodern worldview. Itulah. Dari modern worldview ke postmodern worldview. Nah, kita menjadi orang, at least kita belajar hermeneutics ini, kita akan menjadi satu, menjadi orang yang sangat critical. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang sangat wise. Ya, be wise, menjadi wise. Tidak suka menghakimi, tidak salah komentar, tidak salah bicara, tidak salah tulis. Kita menjadi critical person. No good. Critical person is no good terms. Critical thinking. Ya. Kita menjadi seorang yang memiliki the capacity critical thinking. Itu yang perlu kita ingat. Kalau kita belajar hermeneutics, especially contemporary issue of hermeneutics. Dan kita bisa memahami dunia. You know, in the recent years, I wrote some articles of journals, and it's published in Europe, some country, Europe country, my articles. My article talk about not only theology in biblical frame, and I mean biblical area of thinking, of talking, of writing, but also in a public theology, public sphere. I publish, my article published some European journal, and ya, jika saya berbicara tentang politik, budaya, ekonomi, ya, because we have hermeneutics to understand this world, dunia ini, secara bertanggung jawab. Hermeneutics helps us to be a responsible person, and also to be an accountable person, and person who give accountability. Not talking accountability. Yeah, writing, speaking must be responsible and accountable, and hermeneutics helps us to be
to have a critical thinking and wise attitude, wise attitude as well. So hermeneutics is very, very important, especially for the pastor, of course, because the key ministry of a pastor is how to understand our congregation, how to understand our co-workers, how to understand the text of the Bible, how to understand. So everything must be understood through hermeneutics tools. Ya, inilah percakapan kita tentang what the content of the subject, hermeneutic issue of, contemporary issue of hermeneutics. Oke, sekali lagi saya berkata bahwa kata kunci, of course, kata kunci dunia ini, kata kunci aktivitas dunia, mungkin lebih tepat tuh. Kata kunci aktivitas dunia yaitu how to understand. And let me emphasize that not easy to be to understand. Not easy to understand anything. Not easy to understand anything. Tidak mudah. Not easy to understand. Even to understand biblical text, not easy for us. Tidak mudah. Tidak mudah. Why? Because the text is written by the Holy Spirit. Listen. Through the author. Through the human author. Written by the Holy Spirit through the human author. Nobody can understand without the Holy Spirit himself who give understanding. Wow. Inilah saya mengatakan ini satu jabaran dan satu undangan sangat berarti sekali untuk kita. Oke, lanjut. Kalau begitu, after we knowing about the description of the subject, kita apa tujuan perkuliahan kita ini? Satu, untuk mempelajari perkembangan hermeneutik dalam sejarah filsafat dan teologi, supaya kita dapat menemukan benang merah yang menghubungkan era demi era sampai pada pemikiran postmodernisme. Era demi era sampai pada pemikiran postmodernisme. Karena orang sekarang berpikir seperti ini. Membaca buku, membaca Alkitab sekarang itu dengan cara baru. New way. New way reading the Bible. And new way ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan merupakan satu perjalanan sejarah panjang reading the Bible, mulai dari the first century, second century, third century, fifth century, and 16th century, 21st century now. Itu bukan muncul sendirian. We must be wise. Kita harus bijaksana berkata-kata, berbicara seperti ini. Yang kedua, untuk mengetahui sistem hermeneutika era postmodern yang menghasilkan pola pikir baru, new pattern of thinking. New pattern of thinking. Supaya kita dapat menelusuri. Kalau kita membaca buku para filsuf, para teolog, kita mudah mengerti. Kalau kita tidak belajar ilmu hermeneutics, tidak mudah memahami buku-buku yang baru masa kini.
saya mengatakan bahwa dengan mempelajari hermeneutics, it is a tools to help us understand any books we read. Yeah, because we know the pattern of thinking the author pattern of thinking. We know why he or she uses term like that. Why he wrote a sentence like that? Because we know the pattern of thinking of the author. Kita tahu. So that's why it's very, very important to understand, to study hermeneutics. We study hermeneutics in postgraduate class. Yeah, we do not study hermeneutics in undergraduate class. So that's why we study hermeneutics, very strong, philosophical frame. In philosophical frame, we need energy. Yeah, we need concentration to understand. Yeah, we do not study about hermeneutics, how to read the Bible, exegesis. No more. That's another subject. If we are talking about biblical hermeneutics, of course, we study how to understand the text, the author, the behind of the text. Yeah, but now we are studying about how to understand the author thought when through reading his book, her book. Ya, ini tidak mudah. Kita, Bapak Ibu, kita akan berada di level when you read the Bible, when you read a book written by a professor, by a doctor. So we put ourselves into the same level with him. We put our mind the same level with her. Ya, tidak mudah. Tetapi we have tools. Yeah, we have tools. When I was maybe 25 years ago, I always read books written by the tremendous, theologian. Yeah, productive and critical theologian. I wrote their books, and I surprised. I have tools to understand their thought. Yeah, because I have hermeneutics. So that's why hermeneutics is very, very important. Not only how to understand the Bible, but also how to understand what somebody thinking about. Yeah, what somebody thinking about. Even though he just mentioned two words or 3 words, we can understand it. We mention only 3 words, or she's talking about 1 paragraph, but we just catch up the paragraph only maybe 5 words. But hermeneutics help us to understand the whole paragraph. Ya, itulah saya maksudkan dengan kegunaan hermeneutics. Ya. Yang ketiga, kita mengkritisi model-model hermeneutik terkini yang muncul berdasarkan tuntutan konteks. Ya, muncul berdasarkan tuntutan konteks, bukan teks. Supaya peserta didik mampu mengkritisi dengan pegangan hermeneutika biblikal dalam perspektif Injili. Nah, ini baru
tujuan yang ketiga. Kita Mets dan MIM beraliran teologi Injili. Kita boleh mempelajari apa saja pada siapa saja. Ya, kita tidak pernah gentar dan takut karena kita punya frame. Our frame is biblical, is evangelical perspective, evangelical theology we have. So, contemporary issue of hermeneutics yang emerging evangelical frame, filter. Yeah, filter. So we are safe. Don't worry about it. We are saved. Okay. Kita berkenaan dengan deskripsi dan juga dengan tujuan yang kita sampaikan tadi, maka kita akan mempelajari apa saja. Sekarang kita sedang mempelajari silabus. Kemudian hermeneutika, kita akan mempelajari hermeneutika, Alkitab, teologi gereja. Ini secara umum dulu, secara luas. Kemudian kita mempelajari pengantar hermeneutik, pengertian asal-usul bahan kerjanya, ya, sampai ke horizon hermeneutics. Ini kita review ya. This is only review because we have already got it when he was in the class undergraduate program, I think. Kemudian kita mulai ke persoalan-persoalan di seputar isu-isu hermeneutics. Dan kita memahaminya dengan presupposisi hermeneutical understanding tentang truth, language, and sin. We need it. We need to understand it. Truth is pillar of understanding. Language is vehicle of vehicle of understanding, and sin is a spoiler of understanding. Of course. Lalu kita coba menegaskan pegangan-pegangan evangelical tentang inspiration, koherensi, konsistensi, the authority of the Bible. Dan kita juga menyimak sedikit tentang metodologi, church tradition, and Holy Spirit. Kita lanjutkan dengan sejarah pemikiran, perkembangan pemikiran teologi yang juga adalah karena sejarah perkembangan pemikiran hermeneutics. Ini dia. Dari, ya kita ini tinjau, ini cepat. Early churches, lalu ke era Origen, Theodorus, Middle Ages, Reformation, lalu ke Modernis. Nah, kita lihat perkembangannya secara cepat. Precursors, transitioners, dari ini seperti ini, sampai kita tiba pada postmodern. Ini cepat semua. We need to know the flow, atau not only flow, but flow of hermeneutics. Kemudian kita mempelajari hermeneutics tentang meaning, problem of meaning. Nah, ini yang kita tiba pada poin 8, meaning, arti, understanding the meaning, understanding the meaning, and we have problem of meaning, masalah arti. Ini sangat menjabar kita belajar. Kemudian kita menampilkan beberapa tokoh major intellectual of postmodernism, Jack Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty, Stanley Fisk. Kita mengevaluasinya, dan yang selanjutnya kita mempelajari secara singkat
beberapa model hermeneutika masa kini. Ada spiritual hermeneutics, ada post-colonial hermeneutics, ada feminist hermeneutics, dan akhirnya evaluasi. Oke. Saya ingatkan bahwa berteologi itu sama dengan berhermeneutika. Ini perlu diingat. Ya, doing theology sama dengan doing hermeneutics. Atau doing hermeneutics sama dengan doing hermeneutics, teologi. Jadi kalau Bapak Ibu berteologi ya itu ya berhermeneutika. Bapak Ibu berhermeneutika ya itu berteologi ya. Kapan saya berteologi ya? Di saat kita berpikir, kita sedang berhermeneutik. When we are thinking now, we are thinking now, we are doing hermeneutics. Don't forget about it. Yeah. When we preach the gospel in the pulpit on the Sunday service, when we preach, talk about the gospel and read the Bible before we explain the text, meaning of the text, we are doing hermeneutics. So don't forget about it. Anything. So that's why I mentioned many times that every activities is hermeneutics activities. One more time. And also you are listening my material courses, and you are doing hermeneutics. You are thinking about what we are talking about. You are thinking about what we are talking about. You are doing hermeneutics. Yeah. You are doing hermeneutics. So, Ibu Korni, Ibu Korni pernah pimpin liturgi when saya khotbah? Pernah? Atau belum pernah? Saya ingat nih sambil mikir yang lain nih. Ini kita harus melatih berpikir. Saya juga sedang membuka WhatsApp ini. Ini saya langsung. Jadi melatih hermeneutics juga sambil membaca ya. Membaca apa? Karena itu latihan, Pak. Tapi kalau belum terbiasa latihannya, ya janganlah. Nanti kita confuse. Nanti kita got nothing. Ya harus terbiasa. Ya, studi itu kan latihan berpikir. Ya, bagi saya studi itu adalah latihan berpikir. Ya, latihan berpikir. Dan di dalam berpikir kita berhermeneutika. Nah, ini. Dalam berpikir kita berhermeneutika. Apa sih itu hermeneutika? Nanti saya jelaskan untuk Bapak Ibu yang sudah tahu juga. Tentu tahu istilah itu. Tapi saya mau mengertinya dengan secara sederhana supaya penatua, elders di gereja kita juga paham. Jangan kita menggunakan istilah-istilah yang terlalu di atas yang atau asing, lalu teman kerja kita tidak mengerti. Ya. Make it simple. Not simple understanding. Tapi simple to understand. Ini penting sekali. Not simple, I think, there is no simple understanding. Nothing. Tak ada pengertian sederhana. Tak ada. Yang ada adalah cara sederhana mengerti. Nah, ini. Pengertian tidak ada yang sederhana. Ya, itu bohong dan bodoh. Yang ada yaitu simple way to understand. Ya. Simple way to understand. Ini hermeneutics, Pak Paul. This is hermeneutics. Tidak ada, kalau mau bilang, tidak ada pengertian yang dalam. Deep understanding. Sebenarnya nggak ada. Itu hanya kamuflase bahasa saja. Yang ada yaitu pengertian yang sesungguhnya. Ya, ini bahasa filsafat itu
bahasa pengertian yang sesungguhnya itu bisa dimengerti dengan istilah so I try to recall epistemology, the ontological understand. Ya, mengerti secara ontologis. Jadi tidak ada yang namanya pengertian yang dalam. Nggak ada itu. Itu bohong itu. Pengertian yang dalam. Nggak ada itu. Yang ada pengertian yang sebenarnya. Cukup. Enough. Ya. Atau ontological understanding. Ya, itu sudah pengertian yang sebenarnya. Selain itu, ya kurang pengertiannya, atau salah pengertian, kurang pengertiannya. Kalau kurang pengertiannya kan salah pengertian juga. Kurang mengerti, ya salah mengerti. Ya, itu. Yang ada sebenarnya adalah pengertian yang sebenarnya. Jadi kita tolong buang di gereja ya, suatu pendeta yang omong kosong. Mari kita menggali pengertian yang dalam. Dari teks ini, pengertian yang dalam, omong kosong dalamnya kan. Itu omong kosong supaya dianggap hebat. Itulah omong kosong. Sampai Roh Kudus garuk kepala itu. Ya, perlu bertobat semua nih pagi ini, Pak. Tidak ada itu. Yang ada ya itu ya. Mungkin bahasa yang sederhana itu ya kebenaran. Sebenarnya juga ya, kebenaran itu sudah cukup. Nggak usah bilang kebenaran yang tinggi, yang dalam, kebenaran yang sempurna. Pada waktu kita bicara kebenaran yang sempurna, yang tinggi, yang dalam, kebenaran itu sudah dinodai. Dinodai itu. Cukup saja kebenaran. Christ truth. Biblical truth. Nggak perlu tambah-tambah yang lain. Ya, jangan nodai kebenaran dengan kebodohan kita. Sorry. Saya nggak mampu mencari kata-kata lain. Pak Paul. Sorry. Tak mampu Pak John, saya mencari kata-kata lain. Nggak ada. Jadi itu sajalah. Oke. Ingat ya, ingat berteologi itu adalah berhermeneutika. Berhermeneutika itu bisa berteologi. Dalam segala hal, aktivitas kita, aktivitas apapun sebenarnya aktivitas hermeneutika. Pada waktu kita ke pasar, kita mau beli ikan segar, fresh fish kan? Pada waktu kita melihat ikan, kita sedang berhermeneutika. Jangan lupa itu. Pada waktu kita melihat ikan, ada ikan yang masih bergerak-gerak dan ada ikan yang sudah tak bergerak-gerak atau yang digerak-gerakkan oleh penjual. Kita sedang berhermeneutika. We try to understand. Ya, try to understand apa artinya? Ya, hermeneutics. Ya, dan kita mencoba untuk mengerti sepenuhnya. Ya, mengerti sepenuhnya tukang jual ikan, tempat ikan, alas ikan, daunnya, harganya, tas yang kita bawa. Ini bagaimana mengerti secara utuh, secara sepenuhnya. That's hermeneutics. Oke. Berkenaan dengan referensi buku-buku yang perlu menjadi rujukan atau ya referensi, saya sudah menyampaikan di mana ini, di grup ya, pemikiran kontemporer itu bagus membaca. Ya, ini yang sangat populer, The Challenge of Postmodernism. Ini penulis yang editor yang sangat produktif menulis tentang postmodernism. Ya, oke. Bapak baca sendiri ya, karena saya sudah sudah sajikan di WA group. Ya, ini Truth or Consequences
The Promise and Perils of Postmodernism. Ya, oke, sudah buku lama, tapi baru dibaca. Stanley Grant juga, A Primer on Postmodernism, buku yang sudah lama, tapi baru meledak dibaca sekarang. Okay. Beyond Foundationalism, ini very good book. Juga pembentukan teologi di era dalam konteks postmodernism, dia melampaui landasan. Sekarang Bapak perhatikan, satu indikator, satu ciri berteologi sekarang, no need foundation. You can talk anything. You can talk anything. Even no foundation. Never mind. Ya. Nggak perlu tanya, apa dasarnya kau berkata demikian? Nggak perlu. Yang penting, perkataan kita benar. Sekarang orang bicara truth without foundation. Dan itu oke. Orang tidak perlu mencari tahu foundation. Ya, orang tidak perlu tahu mencari foundation. Nah, silakan buku-buku yang saya sudah, Mapping Postmodernism, A Survey of Christian Option. Very good books. Ini juga dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan oleh Momentum, Pudarnya Kebenaran, Membela Kekristenan terhadap Tantangan Postmodernism. Oke. Lalu ya, silakan Culture and Biblical Hermeneutics, karena memang mata kuliah ini sangat-sangat luas, sangat-sangat kaya sekali. Kita seperti hanya mempelajari satu genggam pasir. Ya, we go to this one place, and saya sekarang ini sedang mengajar di apartemen ini. I'm sitting on my room, and I saw the picture of Jakarta, many buildings, and the behind of the buildings, I see the sea source. Okay, very complicated. Nah, itu very complicated. So we are living in the world, maze world and complicated world. If you have no hermeneutics tools, you have understand maybe only a little. But if you have hermeneutics, you have a spectrum to see, to think, to comment, to write, to speak, the broad spectrum of thinking. Yeah. One more time. We are living in this world today, here. Yeah. Miss up world, and very complicated. Yeah. Because many factors of life, and among the factors complicated one another, against one another, and sometimes we are confused about the complicated of this world. But if we have hermeneutical tools, it's help us to see, to understand the complicated factors of this world, and we will find the golden thread. We find the whole world. We find the whole understanding. We find the whole picture of this world. Yeah. No learning, we confuse, and we do nothing. Learning, and one subject we learn. Hermeneutics helps us to see the mixed up world, and we find the wholeness
Wah, wonderful. And we praise God because we are not under oppression, but we are under our understanding, whole understanding. Okay, I like to talk about that. Nah, nanti kita, ini masih banyak buku-buku ya, silakan baca dan cari buku. Saya bisa kirim yang mungkin yang PDF atau e-book. I can send you to send to WhatsApp group kita. Nah, ini banyak sekali bukunya. Karena memang, nah oke. Last statement of when we talk about syllabi, what the Bible means for the second readers, that's we call exposition. What the Bible meant for the first reader, exegesis. So hermeneutics could not be separated from exposition and exegesis. Exposition and exegesis. People today people understand the Bible. We call it exposition. Or if we try to understand what Paul meant when he wrote the book of Romans, the book of Corinthians, 1st and 2nd Corinthians, we call it exegesis enterprise. Exegesis enterprise. Okay, itu yang perlu kita ingat. So, hermeneutics, exposition, and exegesis, the three of them, we must be understood in the whole understanding of the text of your sermon, of your understanding. Oke, mengenai tugas, ya kita buka ya. Setiap hari ada tugas, dan berdasarkan arahan dari Director Program, Dr. Michael, our class start from 9 to 1. And after that, you mengerjakan tugas-tugas until 4. So there are 3 hours you do your assignment post class every day. Every day. And I appreciate your assignment with a 20% of the of the grade, ya. Seperti ini. Oke, yang kedua, after 1 hour, I present the material. I give you chance to comment, to give question, and after that we take rest, because not easy to stand learning through through online, Zoom online, not easy to stand. So we need rest. So our conduct of class, presenting the material, and you have chance to respond, question or statement, and after that we take rest and we continue. I present and blah until 1 p.m. Oke. Selamat belajar. Tuhan memberkati.